غادي نتبعوا الدرس ديال الدوال الأسية ولا ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال. الوغ اليوم غنشوفوا لي ليميت فوندامونتال و بيان النهايات الأساسية. الوغ لي بروميير ليميت هما لي ليميت او بورن. كنعرفوا ان ليكسبونونسيال هي اون فونكسيون ديفيني سور ار، هي داله معرفه على المجموعه ار. دونك اول حاجه خصني نعرف سي لا ليميت في موان لانفيني اي لا ليميت بلس لانفيني. راه ممكن نرجعوا غير لا فونكسيون لا كورب الا شفنا منحنى ديال الداله ديال ليكسبونونسيال. هنا كون x tend vers moins l'infini f de x il est clair qu'il tend vers 0. دونك الا عقلت على الشكل ديال المنحنى في الراس ديالي ولا في الدماغ ديالي ولا في المخيله ديالي، ممكن غير نتخيل المنحنى وغادي نتذكر لا ليميت. alors la limite pour moins l'infini c'est 0, la limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini f de x il tend vers plus l'infini c'est-à-dire exponentielle c'est plus l'infini. donc هاد النهايه الاولى راه ممكن لان دائما الصوره راه كيتذكرها الدماغ. دونك ممكن الصوره راه كتفيكسا في الدماغ، غادي نتخيل لا كورب و جو بو ديدوير لا ليميت. دونك موان لانفيني سي 0 بلس انفيني سي بلس انفيني. الوغ هادو دوطخ ليميت بيان سور اللي ممكن نبينو، راه باش نبينوها كنعتمدو على ان اكزرسيس. دونك هنايا بور غانيي دو طون عطيتهم مباشره. دونك لا ليميت بلس انفيني ديال ليكسبونونسيال اكس سور اكس هي بلس انفيني، وهذا كذلك واضح في لا كورب لان عندها une branche parabolique de direction en y. Donc la limite de l'exponentielle x sur x en plus l'infini c'est plus l'infini. كذلك تادي ممكن نعقل عليها من لا كورب. alors هاد لا ليميت كناخدوها كنعموها pour tout n dans n. pour tout n dans n l'exponentielle x elle a x à la puissance n, la limite ديالها en plus l'infini c'est plus l'infini. وهذه on la généralise هكذا. puis après on a la limite moins l'infini ديال x exponentielle x égale à 0 et كذلك كنعموها la limite moins l'infini ديال x à la puissance n exponentielle x égale 0. une dernière limite هي la limite en 0 ديال exponentielle x moins 1 sur x. هادي راه ممكن تبان لكم هي سي العدد المشتق ديال ليكسبونونسيال بزيرو، c'est-à-dire c'est le nombre dérivé. دونك ملي كنبغيو ندرسو لا ديريفابيليتي كنديرو f de x moins f de 0 sur x moins 0. f de x هي exponentielle x، exponentielle 0 هو 1 x moins 0. دونك هنايا غادي نخدمو بلا ديريفي exponentielle x prime اللي هي 1. alors après on va calculer, donc exercice à faire c'est calculer les limites suivantes. donc غادي نخدمو sur des exemples pour calculer la limite. donc la première limite c'est la limite quand x tend vers plus l'infini ديال moins 2 exponentielle x plus 1. donc هنا ملي كيكون عندي exponentielle وهنا عندي واحد l'expression واحد التعبير، دونك بحال كما كنا كنخدمو ال ان غنشوف لا ليميت ديال هادي بلس لانفيني و جو ديدوي. دونك هنايا الا خديت لا ليميت د هادي بلس لانفيني سي بلس لانفيني، وعندي اكسبونونسيال في بلس لانفيني راه هي طون فير بلس لانفيني. ou bien alors ممكن ناخد changement de variable، ناخد t égale x plus 1. il a خديت t égale à x plus 1 donc x tend vers plus l'infini donc t tend vers plus l'infini. وهذه غادي نكتبها c'est la limite quand t tend vers plus l'infini ديال moins 2 exponentielle t. donc انا رجعت حصلت على une limite usuelle اللي عندي ولا limite fondamentale. هذه كنعرفها c'est plus l'infini في moins 2 donc c'est moins l'infini. donc هنايا avec t égale x plus 1. alors la limite ثانية c'est donc la première technique ولا أول تقنية ممكن تخدموا بها تفكروا تخدموا بها هي le changement de variable. changement de variable هذا راه كينفعنا شحال من مرة. دونك هنايا كتكون عندي اون ليميت وملي كندير لو شونجمون دو فاريابل كنحصل على اون ليميت فوندامونتال ولا كنحصل على نهايه اللي كيمكن لي نحسب. الوغ
le deuxième exemple, c'est la limite toujours plus l'infini, x carré moins 2x moins exponentielle x. Donc, دائما راه كنحاول مباشرة. Donc, إلا حاولت مباشرة عندي هذا c'est un polynôme. La limite ديالو plus l'infini هي la limite ديال le plus haut degré. Donc, كتعطيني c'est plus l'infini. L'exponentielle x, il tend vers تؤول إلى plus l'infini مع le moins يرجع moins l'infini. Donc, كنحصل على une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je peux faire? هنايا التقنية الثانية c'est la factorisation. Donc, je peux factoriser par le plus haut degré اللي هو x carré. Donc, شنو غتعطيني؟ غتعطيني c'est la limite plus l'infini. غناخد x carré. شنو غتبقى ليا هنايا c'est 1. غتبقى لي 1 donc moins 2 sur x moins exponentielle x sur x carré. Alors, هنايا c'est 1. هنايا il tend vers 0. وهنا il tend vers plus l'infini. مع le moins c'est moins l'infini. Donc, غتجيني moins l'infini fois plus l'infini هي égal moins l'infini. وغنرجعو للسطر وغنديرو car la limite plus l'infini ديال x carré égale à plus l'infini et la limite plus l'infini ديال exponentielle x sur x carré égale plus l'infini. هذه c'est la limite usuelle اللي عندي هي هذه. دونك هنايا حصلت plus l'infini في moins l'infini هي moins l'infini. دونك هنايا التقنية الثانية c'est la factorisation. دونك كاين الأولى اللي ممكن نستعملو le changement de variable. الثانية c'est la factorisation. Bon, en général, هادوما les deux méthodes ولا les deux techniques ولا التقنيتين اللي عندنا باش نحسبوا النهايات بالنسبة للدوال اللي فيهم exponentielle أو حتى ln. Donc, خصنا نعرف le bon changement de variable et la bonne factorisation. نعرف باش نفactoriser. Alors, le troisième exemple, c'est la limite en plus l'infini. Exponentielle 2x moins exponentielle x moins x. Alors l'idée, bien sûr, on a مباشرة شنو غتعطينا c'est plus l'infini moins l'infini moins l'infini, donc forme indéterminée. Donc on va factoriser. Donc on va factoriser par exponentielle x plus l'infini. Donc si je factorise par exponentielle x, شنو غتبقى ليا هنايا؟ تبقى ليا exponentielle x moins 1 moins x sur exponentielle x. Donc, je vais t'atteindre هادي il tend vers 0 plus l'infini. هادي plus l'infini plus l'infini. Donc, t'atteindre c'est plus l'infini car la limite plus l'infini de l'exponentielle x égale à plus l'infini et la limite plus l'infini de x et la exponentielle x, c'est 0. C'est la limite de 1 sur exponentielle x sur x, c'est 0. Ok. Alors, le quatrième exemple, on a la limite plus l'infini de l'exponentielle x plus 2 sur bien on dit 3 exponentielle x plus 2, donc on a 3 sur exponentielle x plus 1. Donc toujours كنحاول مباشرة تعطيني plus l'infini et plus l'infini c'est une forme indéterminée. Donc je factorise plus l'infini, donc exponentielle x غتبقى لي 3 plus 2 sur exponentielle x. Et là je factorise غتبقى لي 1 plus 1 sur exponentielle x. Donc, je simplifie. غادي نختزل غتبقى ليا la limite plus l'infini 3 plus 2 sur exponentielle x et la 1 plus 1 sur exponentielle x. Donc, 0, 0. Donc, غتبقى لنا égale 3. Donc, là aussi, on a factorisé. Donc, on a factorisé par exponentielle x. Alors, la limite suivante, c'est la limite en 0.
Alors, la limite quand x tend vers 0, exponentielle 2x moins 1 sur x. Donc, je préfère, donc, une expression, je préfère faire le changement de variable. On a t égale 2x. Donc, quand x tend vers 0, t tend vers 0. Donc, je vais la limite quand t tend vers 0, exponentielle t moins 1, je vais x, x égale à t sur 2. Donc, c'est t sur 2. Donc, je vais donc la limite égale, quand t tend vers 0, t sur 2, il y a 2 fois exponentielle t moins 1 sur t. C'est une limite usuelle ou la limite fondamentale. Donc, c'est 2 fois 1, c'est 2. Donc, avec t égale à 2x. Alors, l'exemple suivant. Alors, la limite quand x tend vers 0, donc, elle a exponentielle 2x plus exponentielle x moins 2 sur x égale. donc إلا حسبنا مباشرة غتعطيني 1 زائد 1 اللي هي 2 نقلبو صفر، صفر على صفر اللي هو شكل غير محدد ولا une forme indéterminée. donc qu'est-ce que je peux faire بالنسبة لهاد لا ليميت؟ هاد لا ليميت tout simplement هاد 2 هادي puisque حنا عندنا لا ليميت في 0 كنحاولوا نفكروا في هاد لا ليميت اللي عندي، نطبق هاد لا ليميت اللي عندي في الدرس. دونك هاد موان 2 غادي نفرقها، غتجيني exponentielle 2x moins 1 sur x, voilà, plus exponentielle x moins 1. Alors, غادي نفرقهم. donc شنو غتعطيني la limite quand x tend vers 0, exponentielle 2x moins 1 sur x plus exponentielle x moins 1 sur x. alors هنا راه خدمناها ou bien ممكن je peux multiplier par 2. هذه une autre méthode إلا مبغيتش ندير تغيير متغير plus exponentielle x moins 1 sur x. alors هذه il tend vers 0 pardon il tend vers 1 لأن x tend vers 0. donc هذه تؤول لواحد، هذه تؤول لواحد بجوج هي جوج. donc شنو غتجينا 2 fois 1 plus 1 donc اللي هي تعطينا هي 3. alors je passe la limite اللي عندي من بعد، la limite اللي هي 7. donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini ديال x carré moins 2x exponentielle x. alors مباشرة دائما غتعطيني plus l'infini، هنا غتعطيني 0 forme indéterminée. donc هنايا شنو ممكن نديرو؟ ممكن tout simplement نشرو moins 2x exponentielle x. alors هادي عندي 0 هادي عندي 0 donc égale 0 car la limite moins l'infini ديال x à la puissance n exponentielle x égale 0. donc إلا كان n égale 1 هي هادي، وإلا كان n égale 2 هي هادي. alors une autre limite, la limite moins l'infini ديال x plus 1 exponentielle 2x. كذلك في moins l'infini غتعطيني هنا moins l'infini وهنا غتعطيني 0 forme indéterminée. donc هنايا غادي نشرو. donc c'est la limite moins l'infini ديال x exponentielle 2x plus exponentielle 2x égale. donc soit on un changement de variable, soit je fais apparaître le 2. donc 1 demi 2x exponentielle 2x fois plus exponentielle 2x. donc il tend vers 0 0 donc égal à 0. donc on a x tend ou bien comme quand t tend vers moins l'infini 1 demi TET
plus ET avec T égale 2x. Donc, on a directement حصلت على limite fondamentale اللي عندي. Donc, غتعطيني 0. Car la limite moins l'infini de TET égale à 0. Elle est bien sûr égale à 0. On a déjà fait. Alors, une autre limite. Alors, la limite moins l'infini de x exponentielle 1 sur x moins 1. Alors, quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x, il tend vers 0. E0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, fois moins l'infini, forme indéterminée. Donc, كما قلت ملي كتكون هنا عندي une expression toujours ممكن نعوضها ب t. t égale 1 sur x. Donc, شنو غتعطيني هاد la limite؟ غتعطيني égale la limite. Donc, هادي بوحدها. La limite, donc, quand x tend vers moins l'infini, implique un t, il tend vers 0. Donc, un t tend vers 0. X, x, c'est 1 sur t. On a changé exponentielle t moins 1. Bon, comme t égale à 1 sur x implique que x égale à 1 sur t. Donc, هنا كنعوض كل شيء كنعوضو كنكتب كل شيء بدلالة t. ما كتبقاش عندي x ملي كندير شونجمون دو فاريابل x ما كيبقاش كيدور عندي كيرجع كل شيء en fonction de t. Donc, أنا شنو غتعطيني إلا قديت هاد الكتابة شنو غتعطيني سي لا ليميت كون t tend vers 0 ديال et moins 1 sur t اللي هي ليميت فوندامونتال اللي كنعرفوها اللي هي 1. OK. Alors, après, on a deux limites. Donc, la limite, bon, a deux exemples, bien sûr. On a l'idée, ou en général l'idée, soit le changement de variable, soit la factorisation. X tend vers 1, exponentielle x moins 1 sur x moins 1. Donc, on dit la limite, bon, toujours il y a une مباشرة, je vais E0. 0 il y a 1, moins 1 c'est 0, ça dit 0 sur 0, forme indéterminée. Soit l'ahd c'est une fonction f de x, ou l'ahd annaha c'est f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, هنايا قابلية الاشتقاق وغادي نستنتج. Donc, غادي نحسب. Soit الفكرة اللي قلنا غادي ناخدو t égale x moins 1. Donc, x tend vers 1 implique que t tend vers 0. D'où la limite quand x tend vers 1 ديال exponentielle x moins 1 sur x moins 1 شنو غتعطينا؟ C'est la limite quand t tend vers 0. شنو غتعطينا هنا؟ c'est et moins 1 x moins 1 هي t. كنحصلوا على la limite fondamentale اللي كنعرفوا اللي هي c'est 1. Alors, un dernier exemple, c'est la limite moins l'infini de 2x moins 1 au carré exponentielle x. Toujours, مباشرة شنو غتعطيني هنا c'est plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, شنو غنديرو هنايا tout simplement غادي نشرو. Donc, c'est la limite moins l'infini. Donc, هذه التقنية الثالثة c'est النشر. Soit tu factorises, soit كتنشر, soit كدير le changement de variable. كتنشر يعني tu développes. Donc, هذه identité remarquable. Donc, غتعطيني 4 x carré exponentielle x moins 4x exponentielle x plus exponentielle x. هذه عندنا 0, هذه 0, هذه 0, donc égale 0. Alors, j'espère qu'on a les limites. Alors, le paragraphe suivant, il y a la dérivée. Alors, la dérivée de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x, bien sûr, كنبينوها كيفاش كنحصلوا عليها. عندنا x exponentielle x شنو هي la fonction réciproque. La fonction réciproque de ln de x.
وشنا في الدرس الاول شنا لا ديريفي ديال لا فونكسيون ريسيبروك شنو هي c'est 1 sur f prime de f moins 1 de x. donc إلا طبقناها لهذه هذه هي f moins 1 وهذه هي f غادي نحصلوا على دونك هنايا exponentielle x prime هي f moins 1 دونك شنو غتعطينا سي 1 sur ln prime de exponentielle x. alors ln prime شنو هي c'est 1 sur donc غتجينا c'est 1 sur 1 l'exponentielle x اللي هي تعطينا c'est l'exponentielle x. donc la dérivée ديال l'exponentielle هي نفسها mais bien sûr ما كيكونش عندي غير la dérivée l'exponentielle ممكن تكون عندي exponentielle u. la dérivée ديال l'exponentielle u هنا كذلك عندي c'est le composé de deux fonctions. alors exponentielle u de x هي في الأصل c'est la fonction exponentielle rond u de x. alors la dérivée c'est la dérivée ديال le composé de deux fonctions. donc شنو يعطينا c'est exponentielle prime de u de x fois u prime de x. exponentielle prime c'est نفسها c'est elle-même donc شنو تعطيني c'est exponentielle u de x fois u prime de x. donc هي la dérivée ديال la fonction exponentielle u c'est u prime. كناخد هذا التعبير اللي عندي في الأس كندير له المشقة وكنعاود نكتب هذا الشيء اللي عندي. alors des exemples c'est déterminer f prime donc exponentielle moins 2x etc. donc là c'est l'application directe. donc 1 f de x عندي égal exponentielle moins 2x donc f prime شنو غتكون l'application ديال le cours égale moins 2x prime exponentielle moins 2x. donc شنو غتعطينا c'est moins 2 exponentielle moins 2x. alors le deuxième exemple c'est f de x égale x carré exponentielle moins x. donc شنو عندي هنا عندي un produit. donc f prime de x c'est x carré prime exponentielle moins x plus x carré exponentielle moins x prime. donc شنو غتعطينا c'est 2x exponentielle moins x plus bon إلا مشينا بشوية c'est x carré fois moins x prime fois exponentielle moins x. donc غتعطيني c'est 2x exponentielle moins x هادي c'est moins donc moins x carré exponentielle moins x. من بعد فاش يعني نتمكنوا منها راه ممكن مباشرة ندوز من هادي لهادي راه جوست. دونك هنا تلاحظوا دائما هاد l'exponentielle moins x راه كيخرج لينا كيبقى في لو ريزولطا ديما هاد l'exponentielle كيكون عندي هنا راه كيخرج في لا ديريفي. بون بالنسبه لهنايا عندي لو برودوي بيان سور دونك هي بقى لنا سي exponentielle moins x. alors les deux autres exemples راه ممكن تخدموهم. دونك هنايا كذلك سي لو برودوي غتطبقوا نفس الطريقه وهنايا سي لا ديريفي ديال لو رابور pouvez le faire aussi. دونك حاولوا تطبقوا الا ما عرفتوش ولا الا بغيتو لا كوريكسيون ممكن نديرها لا بروشين فوا. alors comme exercice à faire غادي نخلي لكم الباك ديال 2018 session normale bien sûr. alors غادي نخليهم PDF la description بون عندي بالعربيه مي راه سي بون لي كيسيون راه واضحين بالنسبه للدراري ديال اللي كيقراو بالفرنسيه. دونك سي دونك عندي اون فونكسيون هنايا هاد ليكزام هذا عندنا دو بارتي لا فونكسيون جي وعاد لا فونكسيون اف هي هادي اي بي بيان سور غادي نخدمو حتى la construction de la courbe et de l'asymptote. alors bon courage ou la prochaine fois d'ici 2 jours inchallah je vais essayer de travailler هاد الامتحان الوطني inchallah. allez bon courage et merci.